Hello viewers kan first Iran bra US ke warn kuri ase aru koi ase ki jodi tahan la supreme leader a pore kiba holibi attack hoise gole kun bali attack kurishile itu matlab tu isle all out war hoina kun koi ase itu kotha du kitia Iran la president ba koi ase gole chida Donald Trump paina khoise ki ita Iran de leadership change kore time hoise ina tan tai bra itu jawab di ase itu la pore thubi koi di ase ki Iran de chundu manu khan ba itia hardship face kore ase chundu diktar pai thaki ase tahan la life lina itu tahan la chundu currency la value nami ja ase chundu ba tahan manu khan beshi duk pai ase turishle itu United States government bra tahan la allies khan bra chundu inhuman sanctions khan lagai na ase chundu penalties khan beshi tahan apore lagai na ase itu garne ase na kunu ko ase itu kun responsible ase guli itu US responsible ase nga ko ase itu jiri tahan la supreme leader la pore attack kurishile itu rishle ekta all out war hoi jawo inga Iran bra US khan ge warn kuri declare kuri ase US President Donald Trump ra Iran laga poriman dhamki dia bishire Iran bra tahala public khan ge tahala protesters khan ge morai tha dushle naru khai shugule US khan intervene kru modod rasta de sninga kunu khwa bishire tade protesters khan babi US President Donald Trump laga bharosa de tahan idu protest aro dangor kurise chundri than manu bi bishi muri jese idure Iran la side pra 800 nishina tahan manuhan protesters khan gi execute kurbo kina thaga itu namurawo kinu kwa bishiri US President Donald Trump pra itu garne tahan ba attack korana Iran la poringa kui deise holibete US officials khan ba duisle reveal gori ase ki Donald Trump la main reason Iran la por attack na kora duisle itu nohoi na kinu ko ase kile US khan bra Iran la por attack korna gisle US khan Middle East te tahan la fire power kumti hua karne Usually US bra Iran la kore attack kodise aru Iran bra Middle East te US laga air bases khande aru dusra tahan laga bases khande niga attack kurshi gule tahan iture jawab diule tahan lode enough fire power thana ina ko ase itu laga pore Israel bi recently Iran lode chunu 12 days of war khilishe June 2025 te iture tahan laga interceptor rockets khan bishi use hojishna ko ase ಇದು ಜಿ ಇರಾನ್ ಲ ಸೈಡ್ ಪ್ರ ಬಿಶಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕನ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಲ ಪಡೆ ಫತಾಯಿಶುಲೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ tu rokhaw na parboina Israel ar US tuita bi ready na tharne tahan bra Iran la pore attack korna inga khoase ida official khobor lagai sapti jeshule Iran de itubar protest te manu mura duisle 5000 par hoi jishina kun khoase chundri Iran la authorities kan bai bi khoase ki 500 nisha security personnel kan bi itu clash te murishina kun khoase Holibi kumba unofficial reports la sabte jishile chunrishile doctors khan bra compile gola asna ko ase eturi tahan manu iniga protest kratan de tahan ode jokhom huina manu mora iniga tahan ba record kra duishile itu 16500 nishna asna ko ase or 3,30,000 apor manu itu tahan laga clash de government lo de public khan ba clash kra de iniga jokhom huise goina ko ase और थान लगा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी रबी फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज करिसे गो आसे ताहान ला तादे इतो प्रोटेस्ट शुरू हुआ पिछले 3 हफ्ता ला प्रोटेस्ट सेveral thousands मानु मरिसे गुना चुंदरी तो प्रोटेस्टर्स खमाइना वायलेंस क्रा दुइसले इतो फॉरेन एनिमीज असनिगा ताक थानगे डिक्लेयर गरिसे दुइसले ईश्वर लगा दुश्मन असनिगा ताक डिक्लेयर गरिना थाइसले Greenland laga issue luina US kan bra 8 European countries Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, UK, Netherlands or Finland laga pore 10% laga tarif lagai dise irishle tu countries kan bra US pra Greenland take over korbo ka duisle support na kora karne chunduri tai tu 8 European countries kan bra milina joint statement diase statement ta tanba ko ase ki tahan duisle Kingdom of Denmark aro Greenland la manu khala sat te khara asna ko ase irishle Denmark par Greenland bra ki ko ase tu laga support ti tan khara asna ko ase ar tahan la pori US khan bra chundu tarif la dhamki dina ase itura tahan la relation biya hoi jawo ina ko na statement dise European Parliament la president bra duisle ko ase ki Greenland duisle sale garne nohoi guna Greenland duisle ekta sovereign country laga ase Denmark laga ase chundu de tahan la territorial integrity duisle to sopra respect ko laina ko ase iduri tu pawole garne inga tarif la dhamki dia bra itu fact to change no hoina ko ase European Union Foreign Policy Chief pra duisle koyas ki China और Russia duisle ita bishi khushi pai thagyo na koyase ki karne khushi gole ita US ar tahala allies kan duisle iniga ekjun la pore tarif war khili tharne idurisle tahan majure jhagara chuli tharne chundiri to bakun lab hobo usile idurisle Russia और China सबसे लाभ होला होना कोयसे और ताहन allies kan US और दूसरा countries kan दुइसले ताहन गरीबी होबो और ताहन दुइसले इतो लॉस खाबो इतो दिनगा कोयसे स्पेन बा दुइसले कोयसे कि US बा जुदी ग्रीनलैंड दे इन्वेड करसे गले पुतिन दुइसले दुनिया दे सबसे खुशी वाला मानु होइना कोयसे एकता दुइसले इतो कारणे कि पुतिन बा चुन रशिया दे इन्वेशन करसे इतो दुइसले लेजिटिमाइज करबोइना कोयसे US बा जुदी फोर्स यूज करसे गले आरो नेटो ही भांगी जावो इतो रशिया दुइसले बोथ साइड ते विन विन सिचुएशन दे सनिगा कोयसे
Norway side pra duishle koi ase ki tahan bra itu promise kro na proguna koi ase ki US duishle NATO de thaiwina itu ita jundu situation chuli ase itu de NATO thagiwole duishle chances beshi kumti hui jai na koi ase itu laporde taibra duishle NATO countries kan ge suggest kore ase ya urge kore ase US kan bra NATO charu dule duishle itu nakuru lage na koi ase itu duishle US bra NATO na charu le garne tahala side pra ki pare itu kuru lage ne ga koi ase এটা US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রা গ্রিনল্যান্ড দুইছিলে তা ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্নে লাগে গুইনা কুই থাদে তাহান লাগাই US লেফটেন্যান্ট কলোনেল রিটায়ার্ড ড্যানিয়েল এল ডেভিস প্রা দুইছিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প লাইটো ক্লেম দুইছিলে ডিনাই করেছে ইটো ডিসমিস করেছে ইকু লজিক নাই না কয় আছে ইটো জুনটো তাইবরা ক্লেম করেছে ইটোরে তাইবরা দুইছিলে কয় আছে কি হিটলার বা জুনটো তাই এক্সপানশন গার্নে তাই মাটি মানলা কবজা করাইছে ইটো দুহি বেশি সেন্স ওলা আছে না কয় আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প রা জুনটো ন্যাশনাল সিকিউরিটি লা রিজন দিনা গ্রিনল্যান্ড বলে কোশিশ করেছে ইটো ব্রাদো ইটোরে তাইবরা দুইছিলে কয় আছে কি চাইনা আর রাশিয়া দুইছিলে ইটো গ্রিনল্যান্ড লবলে একু তাহান ইচ্ছা নাই না কয় আছে জিনগা ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্লেম কৰি থাকিছে কি কাৰণে কৈছিলে চাইনা দুইছিলে ইটো লবলে ক্যাপাসিটি নাই আর রাশিয়া দুইছিলে তাহান নিউক্লিয়ার ওয়ার ক্রোমন নাই ইটো দে চুন্দু ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাশনাল সিকিউরিটি লা কইনা জাস্টিফিকেশন দি আছে ইটো দুইছিলে একদম ননসেন্স আছে নেগা কয় আছে এটা ডোনাল্ড ট্রাম্প লা সাইড প্রা দুইছিলে খুই দি আছে কি তাই গ্রিনল্যান্ড লবলে দু এটা টাইম পুঞ্চি এসে হয়তো হবো কইনা তাইর কয় আছে কি নেটো ব্রা ডেনমার্কের লাস্ট 20 ইয়ার্স প্রা খুই আহে আছে রাশিয়া লাগা থ্রেট দুইছিলে দূর করবি গ্রিনল্যান্ড ব্রা হলিবি ডেনমার্ক প্রা ইটো খুরু পারা নাই কইনা এটা টাইম পুঞ্চি এসে ডেনমার্ক দুইছিলে মহান ব্রা লই লবলে নিগা কইনা তাই ব্রা কয় আছে এটা গ্রিনল্যান্ড আর ডেনমার্ক দুইছিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প রা গ্রিনল্যান্ড দুইছিলে লোবো লাগি আছে কইনা নিগা দুসরা কান্ট্রিজ কানা পরে তারিফ লাগাই নিগা ওয়ার শুরু কৰি দিয়া দে বেশি মানুহন বা থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস মানুহন বা প্রটেস্ট শুরু কৰিছিনা কয় আছে দুইছিলে তাহান দুইছিলে US নালাগে কইনা গ্রিনল্যান্ড দেবরা মেক আমেরিকা গো অৱে কইনা নিগা হেডস খান লাগাই না চুন ডোনাল্ড ট্রাম্প হদাই লাগাই থাকে মেক আমেরিকা গ্রেট अगेन কইনা এটো দুইছিলে মেক আমেরিকা গো অৱে কইনা নিগা তাহান হেডস খান দে নহলি নিগা ব্যানার্স খান লইনা নিগা বেশি প্রটেস্ট কৰি আছে নিগা কয় আছে তাহান মানুহ হন বা দুইছিলে কুই দি আছে তাহান দুইছিলে US লান্ডার দে যাও মন নাই কইনা ইটো সব লাগা পড়ে রাশিয়ার ব্রা দুইছিলে নেটো কান্ট্রিজ খান গে হাসি দিয়েছে আর কয় আছে কি আপনি আলা বাবাগে প্রভোক না করবি না কিলে বাবা খুশি গুলে নেটো চিফ মার্ক রুট প্রা ডোনাল্ড ট্রাম্প দুইছিলে ড্যাডি গইনা মাথিস না কয় আছে চুন্দু দে ইনিগা ড্যাডি ব্রা আপনি আলা পড়ে তারিফ লাগাই দে আপনি হান ব্রা বাবাগে ইনিগা পিছি প্রভোক না করবি কইনা রাশিয়ার ব্রা ইটো নেটো নেশনস খান গে নেটো কান্ট্রিজ খান গে হাসি দিয়া লাগা দেখি আছে চিলি কোয়ালা কান্ট্রি দিবি তাদের বেশি জায়গাতে ওয়াইল্ড ফায়ার ওলাই না বেশি জায়গা জ্বলাই দিয়ে আছে নেগা খবৰ জানি পাইছে মানুহখন বা দুইছিলে তো ওয়াইল্ড ফায়ার দুইছিলে মান ডাঙৰ হোৱা কাৰণে মান জায়গাতে স্প্রেড হৈ থাৰ এইটো পুৰা তালা সিটিজ খান খতম কৰাৰ কাৰণে এপোক্যালিপ্টিক ওয়াইল্ড ফায়ার গইনা তাক নেগা নাম দি দিছে এইটো দুইছিলে পুৰা ধুনিয়া খতম কৰিয়ালা জুই গইনা চুন্দুৰে ইটোৰে ইটা তাকতে 18 মানুহ অপৰ মৰিছিনা গৈ আছে বেশি মানুহ জখম কৰিছিনা গৈ আছে আৰু 20000 অপৰ মানুহন ইভেকুয়েট পি কৰিব লাগিছিনা গৈ আছে তালা প্রেসিডেন্ট বা দুইছিলে তাদি তো জুই জ্বলালা ইনসিডেন্ট দেখিনা তাহান স্টেট অফ ইমার্জেন্সি বি ডিক্লেয়ার কৰিছিনা কৈ আছে এটা দু জুই খান দুইছিলে তাহান লাগা সাউথার্ন পার্টে জ্বলালা দেখি আছিনা কৈ আছে ইটো ব্রা তাহান টাউন অর সিটিজ খান বি বেশি জ্বলাই দিছিনা কৈ আছে ইতরাকতে তাহান অথরিটিজ খান বা কোয়ালা হিসাবতে 21000 একর্স নিশনা জায়গা দুইছিলে ইটো দুইছিলে 8500 হেক্টরস নিশনা জায়গা দুইছিলে জুইরা জ্বলাই দিছিনা কোন কৈ আছে চুন্দরে 250 আপরে ঘর ইতরাকতে দুইটা জায়গা দে তাহান দুইটা রিজনসতে জ্বলাই খতম কৰিছিনা কৈ আছে আৰু জুই দুইছিলে মুথাও না পড়না আৰু নিগা স্প্রেড হৈ আছে নিগা কৈ আছে চাইনা লগা পপুলেশন দুইছিলে লাস্ট 4 সাল ৰ কনজিটিভলি নামি আছে নিগা কৈ আছে লাস্ট ইয়াৰ বি তালা পপুলেশন দুইছিলে আৰু 339 মিলিয়ন ব্ৰা ড্ৰপ হৈ দিগিছিনা কৈ আছে তালা কারেন্ট পপুলেশন দুইছিলে 1.405 বিলিয়ন আছে না কোন কৈ আছে ইদুৰে লাস্ট ইয়াৰ তালা তাতে মানুহ কিমান জনম হৈছে কিমান মৰিছে ইদুৰে বেছি ডাঙৰ ডিফাৰেন্স দিগিছিনা কৈ আছে 2025 তে তালা পপুলেশন ইদু জনম হোৱা দুইছিলে 7.92 মিলিয়ন থাইছিনা কৈ আছে হলিউডৰ আগেইনষ্টে মানুহ মৰা দুইছিলে ইদু 11.31 মিলিয়ন থাইছিনা কৈ আছে দুই একটা জনাই দি আছে নতুন সাল দে আহি যা কাৰণে নাগালেণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স হাব 3 মাইল জাংশন দে থাকা নাগাৰ্জুন ৰোড লগা ঠিক অপোজিট তে থাকা ইটো ষ্ট'ৰ ব্ৰা বেছি ভাল নিউ ইয়াৰ অফাৰ তাহলা কাস্টমাৰ্ছ কাৰণে চলাই আছে with every purchase tan assured gifts kan ita free de di asina hun ko ase idurishile double door fridge nishna aro solar battery set kan nishna idure earbuds kan free di ase idlaure single door AC battery set kan itan dishile du earphones kan di ase side by side refrigerator dishile power bank di ase washing machines kan dibi liquid detergents kan di asina hun ko ase idlaure TV lushule tade sound bar free di asina hun ko ase इतु लगा पड़े AC वॉशिंग मशीन डीप फ्रीजर सिंगल डोर फ्रिज को भी आपने की सामान भी लुबी तान एकदम भाल रेट दे दिवो इना कुन को ऐसे
ইটো লগা আপৰে আৰু একটা ভাল দুইছিলে তাতে আপনি হান ইতিয়া দুইছিলে ল্যাপটপ পি পাই আছে না কোন কৈ আছে আৰু ইটো ল্যাপটপ দুইছিলে ম্যাকবুক উইন্ডোজ দুইটা প্ল্যাটফর্ম লাবি পাই যাব না কৈ আছে আৰু স্টার্টিং প্রাইস দুইছিলে খালি 15000 আছে না কোন কৈ আছে ইটো ছিল তাতে আপনি সিল প্যাক সামান বি পাই যাব ওপেন বক্স সামান বি পাই যাব আৰু ইভন ইউজ কৰা সামান তাক পাই যাব না কৈ আছে ইটো লগা আপৰে ল্যাপটপ কিনা তন্দে ল্যাপটপ লদে ব্যাক কিবোর্ড আৰু ইভন মাউস তাক ফ্রি দিয়ে আছে না কৈ আছে চুন্দুৰিছিলে বেছি স্টোরস খান্দে ইটো না দে ইটো লগা আপৰে যদি একবাৰ পেমেন্ট কো না পাৰছিগুলে ইএমআই লগা বি অপশন আছে ইটো আপনি যদি এগা ল্যাপটপ নহলি ঘৰ কাৰণে কিবা সামান চাবলে ভাবনা কৰি আছুলে একবাৰ জি হলি বি জানা চেক আউট কৰলে কাৰণে আৰ্জ কো নহইছিলে আপনি হুদাউদি কৰিছিলে ইটো নম্বৰ 7980430151 দে কল কৰি হুদাউদি কৰিব পাৰি ইটো একটা জানাই দি আছে একটা স্টাডি লাই হিসাবতে পুরা ওয়ার্ল্ডে ডায়াবেটিস লা কেসেস তুইছিলে বেশি উঠি আছে না কৈ আছে ইদুরে পুরা ওয়ার্ল্ডে চাইনা পিছিদে নাম্বার 2 দে ইন্ডিয়া আছে না কৈ আছে 2024 দে পুরা ওয়ার্ল্ডে 589 মিলিয়ন এডাল্টস কান ডায়াবেটিস থাগিনা পাইছিনা কৈ আছে চুন্দুরি তুইছিলে 2050 সাল পুঞ্চাতন্দে 853 মিলিয়ন পুঞ্চোলা প্রজেক্টেড আছে না কৈ আছে ইন্ডিয়া দে কিমানটা ডায়াবেটিক কেসেস খান আছে গুলে 90 মিলিয়ন নিচিনা আছে না কৈ আছে এতিয়া ইটো ডায়াবেটিস কাৰণে ইটো রাইস তুইছিলে কোন দোলা ভাল আছে গুলে ইৰে এক্সপার্টস খান ব্রা ওয়ার্ন কৰি আছে ইটো হোয়াইট রাইস তুইছিলে ইটো ব্রা ব্লাড সুগার তুইছিলে বেছি জলদি স্পাইক কৰে না কৈ আছে চুন্দু ব্রা ইটো ডায়াবেটিস কাৰণে মান ভাল নাই না কৈ আছে ইটো দে হেলথিয়ার অল্টারনেটিভস তুইছিলে কি হ'ব গৈছিলে ব্রাউন রাইস রেড রাইস ওয়াইল্ড রাইস ব্ল্যাক রাইস আর বাসমতি রাইস কেন কৈ আছে চুন্দু দিছিলে ডাইজেস্ট হ'বলে টাইম লাগে ইটো লাপৰ ইটো দিছিলে ফাইবার দে কবি এন্টি অক্সিডেন্টস কবি ইটো বেছি ৰিচ আছে না কৈ আছে চুন্দু ব্রা ইটো আপনি লা গ্লুকোজ লেভেল মেইনটেইন কৰা দে মদত কো পাই নেগা কৈ আছে মহান লাষ্ট ইয়াৰ ব্রা শুনি আছে কি মহান লা পিএফ লা পইচা দিছিলে ইটো সাল ব্রা দিছিলে মহান এটিএম রা বি ওলাও পারবগে না হলিবি ইটো ইতে তাক হই দেখা নাই আৰু ইটো লাপৰ একো এনাউন্সমেন্ট বি আহা নাই ইতিয়া সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল একজন ব্রা দিছিলে ইটো লাপৰ একটা ডাঙৰ জানকাৰী দি আছে তাই ব্রা কলাই সপ্তাহ যে শিলে ইটো সাল এপ্রিল মহিনা ব্রা মহালা ইপিএফ পইচা দিছিলে ইউপিআই লা থ্ৰু উইথড্ৰ গ্ৰুপাও নিচিনা আছে না কৈ আছে এদুৰিছিলে ভীম এপ লগা থ্ৰু ইউপিআই ব্রা মহানিটো 25000 পার ট্রানজেকশন উইথড্ৰ কৰিব পাৰো নিচিনা আছে না কৈ আছে তাই ব্রা দিছিলে কৈ আছে কি নতুন ফ্যাসিলিটি দে মহালা কিমান ব্যালেন্স আছে মহান কিমান পইচা ওলাও পাৰা লগা এমাউন্ট আছে আৰু কিমান 25% মিনিমাম ব্যালেন্স ৰাখিব লাগে তো সব পি দেখাও না কোন কৈ আছে আৰু পার ট্রানজেকশন ইনিশিয়াল ফেজ তে 25000 লা কেপিং লাগাও নিচিনা আছে নেগা কৈ আছে দুইটা জানাই দি আছে ইটো খবৰ দিছিলে একদম মৰম লাগালা এট দ্য সেম টাইম একদম শকিং খবৰ আছে আৰু ইটো দিছিলে নয়দা দে হৈ দিছিনা কৈ আছে নয়দা দে একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দিছিলে তাইলা কাম খতম কৰা পিছিলে ৰাতিলা টাইম দে তাই वापस ঘৰ যাই থাতন দে ৰাস্তা দে বেছি ফগ হইনা তাই ৰাস্তা ভাল বানা দেখিনা লেফট সাইড তে ওয়াল ইটো বন করনা থাকা দিছিলে ভাঙাই দিনা তাই নালা দে সিধা ঘিরি যিছিনা কৈ আছে এদুরে বেছি ডাঙৰ নালা পানী এনেকা 70 ফিট ডিপ নিচিনা এনেকা যাই থালা ইটোতে তালা গাড়ী ঘিৰি যা পিছিলে তাই লগলতে তাই জিনিয়া তিনা গাড়ী আপৰে উঠিনা তাই রুফ তে এনেকা খাড়া কৰি দিছো আছে চুন্দু দে গাড়ী দুইছিলে আস্তে আস্তে পানী দে এনেকা ডুবি দিছে ইটো তাই ব্রা লগলতে ইটো লগা সিচুয়েশন চাইনা তাইলা বাবাগে কল কৰিছো আছে আৰু মই দুইছিলে না পানী ডুবি যা আছে মুগে মৰম বাইনা বাঁচাবি কইনা চুন্দির বাবা রবি লগলতে পুলিশ খান কে ইনফর্ম করনা ইটো ছুগরা রবি তাইলা ফ্রেন্ডস খান কে ইনফর্ম করনা থানি তুই জাহাদে পৌঁছা তন্দে তাইলা গাড়ি দুইছিলে নেগা বেছিভাগ পানী দিয়ে আস্তে আস্তে ডুবি থাইনা তাই দুইছিলে গাড়ি লাপরে নেগা খাড়া করনা পাইছি গো আছে ইটোৰে তাহান বি সুইম কৰিব নাজানা কাৰণে পানী দিয়ে ঘুসা নাই ইটোৰে অসৰে মানুহখন কে কুইছে বুলি কোন বি ঘুসা নাই না কৈ আছে পিছিদে তাহান ব্রা এনেগা অথৰিটিজ খান কে মাথা বিছিলে এসডিআরএফ টিম সব এনেগা তাদে পুঞ্চা বিছিলে তাহান বি ইটোৰে পানী দিয়ে ফাট না যায় না তাহান ক্রেন কি বোট খান মাথি থাকি না ইনা কৰা তন্দে আস্তে আস্তে গাড়ীটো ডুবি যায় না ইটো মানুহ লগা আৱাজটো নাহাও যিছিনা কৈ আছে চুন্দুরি তো সব তুইছে গলে দুই ঘন্টা নিচিনা দে নেগা হইছে গুনো কৈ আছে চুন্দুরি তো লগলগতি তো টিমরা পঞ্চিনা ধান পানী দে গুছিনা তো মানুকে বাঁচাইছে গলে তাই ইতিয়া জিন্দা থাইও থাইছিনা কৈ আছে হলিবি ধান ব্রা ইটো পানী দে গুছুলে ঠান্ডা বেছি আছে গুনা নহলিবি তাদে কনস্ট্রাকশন চলি আছে ইটো দে লোহান থাইও পারে ধানলা জানবি রিক্স তে হবো কইনা এনেকা ধান নাগুসা তন্দে ইটো মানুহ সুইম কৰিব নাজানা এনেকা পানী দে গুছিনা মই যিছিনা কৈ আছে চুন্দুরি তো পুরা ইনসিডেন্ট দুইছিলে মানুহন বা আই উইটনেসেস খান বা কলাই সাপতে ইটো ছগৰা দুইছিলে 90 মিনিটস নিচিনা গাড়ী দুইছিলে এনেকা পানী ভিতৰে না ডুবিনা তাইবি না ডুবিনা এনেকা হেল্প কাৰণে চিল্লাই থাকিছে নেগা কৈ আছে তা বেছি ভাবনা কৰিব না পৰা খবৰ ইটো নয়দাৰে হৈ দিছে কলা দেন সবকে জানাই দি আছে আৰু সুইমিং দুইছিলে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে তো পাৰিছে গলে এইটো লাৰ্ন কৰিলে বেছি ভাল গৈ নে দিবি জানাই দি আছে তেলেঙ্গানা দে একটা বেশি ডাঙৰ সেক্সটর্শন রেকেট পুলিশ খান বা বাস কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দু একটা মেরিড কাপল
3 साल बा शादी हुने थका कपल रा इंस्टाग्राम ला थ्रू यूट्यूब ला थ्रू माकी रा मोता मानुहन गे इनका पोस्टलाइन ताई लोदे इनका खुमाउ दिना पिछले ताला मोता रा सीक्रेटली ताला इंटीमेट वीडियोस खन दुइले तो रिकॉर्ड करना पिछले तो विक्टिम्स खन इतु मोता दुइले ब्लैकमेल को दाइसिना को ऐसे इना को 100 अपने मोता मानुहन गे टारगेट करना थानबा crores and crores पैसा एक्सटॉर्ट कुशिना को ऐसे चुंदुरे कुमार राइतुला अपने केस फाइल गुडिया पिछले पुलिस खन बाइदु कपल दुइले त्या थोरी लुइसिनेगा को ऐसे रिपब्लिक डे ओसर आहि था तंदे और इंटेलिजेंस एजेंसीज खन ब्रा इंडिया दे टेरर अटैक हो पारे गुनि का वार्निंग दिन था तंदे जम्मू एंड कश्मीर ला किस्त वार को जगह दिसले एकता गन फाइट हुई सेनेगा खबर जनी पाइसे एदुरिसले इंडियन आर्मी ब्रा टेररिस्ट खन घुसिना सेनेगा खबर जना बिसिले तानबा सर्च ऑपरेशन लुसिना को ऐसे चुंदुरे दु छथ्रु फॉरेस्ट एरिया को आजादे थंबा जीरो डाउन करनेगा पुंछा तंदे इदु टेररिस्ट खन थाना पड़े फायर गुडिसिना को ऐसे चुंदुरे थान माजरे गन फाइट हुआदे खबर जनी पाइ थाला हिसाबते इंडिया ला 7 सोल्जर्स खन इतराकते जखम हुइना सेनेगा खबर जनी पाइसे इंडिगो एयरलाइंस लाइक द फ्लाइट दिल्ली रा बागडोगरा जाय था मिड एयर दे था तंदे आधा रास्ता दे था तंदे बॉम्ब ला धमकी पाइना इदु प्लेन दुइले डाइवर्ट करना लखनऊ एयरपोर्ट ते लैंड कराइसनेगा खबर जनी पाइसे रिपोर्ट लै सबती जैसे गुले इदु प्लेन दुइले नेगा मिड एयर दे था तंदे प्लेन लगा टॉयलेट ते कुमा मानुब्रा इदु बॉम्ब ऑन द प्लेन को इनेगा टिश्यू पेपर दे लिखिना पाइसे गो ऐसे चुंदुरी तु लगा तादे मानहनि जनाई दिया लगोलोदे इतु दे इमरजेंसी लैंडिंग कुरुब लागिसनेगा खबर जनी पाइसे पिछले चेकिंग करा तंदे इनका बॉम्ब दुइले पानाई हुलिबी एकता कैंसर लगा मेडिसिन एनओसी थागिना लगेज कंपार्टमेंट दे पैक्ड कंडीशन दे इदु रेडियो एक्टिव मटेरियल थागिना लुइ जाय थैसिनेगा खुएसे इजराइल हमास वार खत्म हुई जा पिछले गाजा दे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लीड करना एक बोर्ड ऑफ पीस टाइप बनाए से चुंदुरे कंट्रीज खान लीडर्स खान भी तहन इदु गाजा दुइले साबले गाने थैउले से इदु खबर जनी पाइसे डोनाल्ड ट्रम्प रा इंडिया के भी इदु गाजा ला बोर्ड ऑफ पीस लगा पार्ट होले गाने इनवाइट करछिना एकटा मेंबर होले गाने चुने डोनाल्ड ट्रम्प पाइने अभी कोई दैसी कि मेंबर होबो कुइसुले $1 billion दिबो लाइबोना इदु रिसले परमानेंट सीट पावले गाने चुनरी इंडिया रा इदु जुदी डोनाल्ड ट्रम्प ला इनवाइट टू मानिसे गोले इंडिया भी 9070 crore इदु परमानेंट सीट पावले गाने दिवो निसना सनेगा कुइ थगेसे इते तु डायरेक्ट तंगर अपडेट आइ था दुइले डोनाल्ड ट्रम्प दुइले दु गाजा बोर्ड ऑफ पीस लगा चेयरमैन थाइवना को ऐसे और ताई यूएस प्रेसिडेंट पिछले नहा हो जिसुलबी ताई दुइले स्टिल गाजा बोर्ड ऑफ पीस लगा चेयरमैन थाइवना को ऐसे इतिया ताहला चार्टर ला हिसाबते चेयरमैन दुइले ताई निजोर वॉलंटियरली ताई रिजाइन कुरसुगले ताई हाथी जाओ नुइसुगले तार एग्जीक्यूटिव बोर्ड लगा मेंबर्स खनब्रा ताई दुइले इनकेपेबल असे गुना वोट कुरसुगले इतु तंदे ही ताई हाथी वनेगा कोयासे इता कुन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ला मेंबर्स कुरसुगले कुन गे ताइब्रा इनवाइट कुरसे ताहनब्रा मणिपुर उखरुल डिस्ट्रिक्ट प्रा एकदम भावना नकरा खबर है तद एक मर्डर सस्पेक्ट कुन मानुरा 1996 ते कुमा मानुगे मोराई डिशन सस्पेक्ट कुइ थाके सिदुरा केस ते कोर्ट प्रा इतु मानुगे धुरिबि कोन अरेस्ट वारेंट दिया बिसिरे पुलिस ऑफिसर ताला टीम लोदे जायना इतु मानुला घोर दि जायना तागे धुरबुले कुरा तंदे इतु मानुरा इतु पुलिस ऑफिसर गे चेस्ते चाकू मार दिसना को ऐसे रिपोर्ट लाई सबते जेसुले किदा पुलिस टीम ब्रा इदु पुलिस ऑफिसर ओसी ब्रा ताई लगा अमालोदे कोथा गोड इसिदु तंदे पीछे ब्रा इदु मानुरा ताई इनगा आइना तला चेस्ते मार दिसना को ऐसे चुंदुरी दु ऑफिसर दुइले बिसि बियाब्रा जखम गुडिसना को ऐसे इदु एक्यूज दुइले 54 इयर्स लास्ट को ऐसे तला नाम दुइले फर्स्ट मैन रोंगसोंग गोने को ऐसे कुन मान दुइले 1996 तेक द मर्डर हुआ लगा ताइगे सस्पेक्ट हुई था ताई लास्ट 30 इयर्स ब्रा पुलिस ब्रा धुरबन अपरना था इदु ताइगे इनका थुरुले कुरा तंदे इनका ताई ऑफिसर ला पड़े ताई कुडिसना को ऐसे इदु मणिपुर दे और इनका हिल एरिया हंदे पुलिस खान दुइले थान विपन धुरने किनगा जानाय गुसुगले यदिना को ऐसे किनगा जगह दे आजे लिचुंदु सिचुएशन थगी ऐसे इदु थान ला आर्म्स खान भी इंसर्जेंट्स खान मा छिनि दुलो पारेगुना इदु पुलिस ऑफिसर्स खान दुइले थान इनका विपन खान धुरी ना जायना को ऐसे चुंदरी निगा ताके धुरुले जाला अरेस्ट वारेंट लुइ जाला पुलिस ऑफिसर ला पड़े ही अटैक कुडिसना को ऐसे इदु अटैक करा बिसिदु मानुसले पोलाउले कोशिश कुरिसना को ऐसे पुलिस टीम रा ताके धुरु लिसिना को ऐसे ताई लगा पड़े और भी क्रिमिनल केस भी लगाई दिसनेगा खबर जानि पाए ऐसे कुकी जो माकी एक जन कुन लगा पड़े 2023 दे गैंग रेप हुइसे कुन मानुसले तुरा सर्वाइव करना थाइसे ताई मुरिजा पिसिदे इतिया चरचानपुर दे कांकोक पिरे कैंडल लाइट विजिल लुइसिना कोने को ऐसे इदुरिसले ताई गाने जस्टिस डिमांड गुना 3 साल निसिना हुइ जिसे लुइ तो केस ते तक एक जन मानुगे भी नधुरा गाने इदु धानब्रा अथॉरिटीज कान लोदे इतुला पड़े की होलिबे ताई तो माकी रुइसले जस्टिस पाओ लागुना इतु डिमांड गुना धानब्रा इतु कैंडल लाइट विजिल लुइसिनेगा को ऐसे अरुणाचल प्रदेश लगा सेला लेक ते दुईटा केरला ला यूथ्स खन पानी दे ड्रोन थई मुरिजा ला पड़े एकजुन ला डेड बॉडी पाइना थाइसे एकजुन ना पाइना थागा खबर जानि पाइसे सेकेंड टुरिस्ट ला डेड बॉडी भी रिकवर कुलिसिना हेरु किउसले थान 7 जुन मानु तान तावांग दे बिरावले जाय था तंदे आधा रास्ता दे सेला लेक दिखिना इतु बिशे सुंदर लागिना
itu pura pani duisile ice pra cover thaina tan tu ice support uthishina ko ase chundure ice support tan khili tha tande itu ice norom hwa jade itu ice bhangina ekjon duisile pani de gushi ishinan ko ase taige bachavo koina tala duita sati dinu aru mahadev koina 26 or 24 years la taijen bi jam parsia ko ase chundure itu first la tourist duisile tan ba bachai dise holwi tai duijen taijen jula jan duisile bachavo parnaina ko ase pani over thanda hoine ekbare taijen duisile freeze hui jana ekjon duisile ta dehi murna taila dead body recover kurje aru dusra duisile taila dead body na paina thaga itu army khan ba pura search kuri thagina tala body bi pai jishinga ko ase du ekta beshi hushar kuri thagule garne chanai diase right to information act la under ajikali manohon ba beshi RTI file kuri tha tande central information commission la side pra CIC la side pra ekta cheese clear kuri ase idu rishile advocates khan ba tahan laga clients karne tahan RTI file kona parona idu ba tahan transparency law la objective pura na kore kuna tahan bai tu ruling duisile ekta case la porde sunwai gra tande dishina ko ase chundure iru advocate pra tailaga phaila behalf te RTI file gole kushish kra tailaga itu second appeal reject kodina CIC la side pra koi dishe ko ase ki advocates kan bausile tahan la clients karne RTI ek la under RTI file kona parwina Eastern Naga Women Association, Myanmar-based women organization, Naga self-administered region laga Tanbra, Government of India ge accuse krese Tanbra Mahan indigenous Naga manona history, culture or social fabric chundo se, family structures chundo se itu violate kresuna. Tana side pa koya ase ki tahan la region de itu Naga indigenous territories de border fencing banaya suguna. Chundo Government of India la side pra itu border fencing duishle Nampong Pangsao area de bana shuru kurishina koya ase. Chundo duishle Naga self administered region ase idure tan la findings tinga claim grace organization bra road construction bi gulisher tan itia border fencing uthaya suna chundude iniga border fencing banabra mahan laga naga manola history culture or social fabric karne itu thik naina kun ko ase mahan pishi salra generations and generations right to land de thaki ayase idure mahan manu gi niga alag khodia dusile itu fundamental rights indigenous rights kan ge itu violate kola asna ko ase itu ekdam thik naina kun ko ase itu government of India ra itu nakurle garne ko ase immediately to kimanta border fencing panawola activities kam lui thage ase itu rokhai dibina kun ko ase at the same time naga maki manhon gi bi kuidi ase tan upcoming Nampong festival chundu January 20 ba shuru hole ase itu attend na kurle garne itu participate na kurle garne koi ase itu ishile itu chundu government of India ro kuri ase itu khushi na pai ko adu ishile itu laga truth janai dibiniga koi ase Pek police kan Nagaland police constable recruitment de kun written test te qualify hoise tahan kan ekta important jankari di ase edur ishile to candidates kan kun khan shortlist hoine ase kun khan written test diule ase January 20 la din de tahan ge phujur 8 baji de government higher secondary school phek te jama hole garne ko ase aur tahan itu tande admit cards khan aniule garne ko ase aur tahan ge chest numbers khan bi issue gru hoina kun ko ase jodi tahan written test te ulta palta kiba kuri paisule tahan dushile disqualify hu jawina ko ase edur mobile phone to electronic gadgets kan bi lui ahule allowed nainiga quest weekta chanai diase Newland District GBs Association brado isle authorities kan ge appeal gurese chundu district wise allotment of post approve hoina ase itu strictly adhere ko lagina quest itu isle to ongoing Nagaland police constable recruitment de chundu district la chundu legitimate share ase itu isle without fail itu ensure ko lagina quest itu final selection process lo athande itu duly comply ko lagina quest weekta chanai diase Guwahati High Court Kohima bench pra ekjon manu Atikur Rahman Barboya goina tage interim bail di dishina kun ko ase edu ishile tu mandu ishile GST anti evasion wing bra tage January 10 la din de taibra tala niga tax bachawole garne tax evasion kurishuna tage niga accuse korna thori lua edu court case chuli atande chundu tage dhora tande chundu legal process chawo lage tude caps khan paise goina taibra plea kora de tage court pra bail di dishina kun ko ase tala edu case tu ishile February 5 la din de edu lobole ase niga Kwese Prime Minister Narendra Modi right to Assam visit kwatande duita train launch kurise ekta ishile Vande Bharat chunduru ishile Guwahati Kamakhya bra Haryana la Rohtak connect kula sar dusra du ishile Amrit Bharat Express train guna chunduru ishile Assam la Dibrugarh bra Lucknow la Gomti Nagar connect krubo chunduru ishile mahan Dimapur par hoi jabo Dimapur be ekta station hole ase edude mahan manhon karni pishi bhal ase guna itu ekta formal flagging off program chakali Dimapur railway station de loatande DC Dimapur Tino Jongshi Changbra itu event to attend kurishinga quest react apnen sobke chanai diase idu mahan karne train la ekta option Amrit Bharat Express kunai jise wala chanai diase